Three, three, one. Where are you going? Sit down lang dyan. Alisa, huwag ka na dyan mo po. Pogi naman ni Jam dyan, oh. Oh. Pinato dati, Mac Ferrer. MVP. 60 points. Ferrer. 60 points daw gagawin niya mamaya. Si Mac Ferrer. Sleepers. Tandaan niyo po yung mukha niya. Hi, Sam. Maglaban sis ka mamaya. Si tatay magbabasketball na. Ha? Ha? Oo, ikaw din kasali ka. Naka-uniform ka eh. Di ba? Baka dyan. Game ball. Unahan mo po pala, mama. Bakit? Ikaw na, wala namang sasakit nakasarado yung mga gate. Doon, walang papasok na tricycle. Halik ka ba? Walang bantay dito eh. Sa gilid ka lang, anak ka. Sa gilid ka lang, anak. Okay. Okay. O, sa gilid ka, sa dumaan. Hold on. Back to Isoy. Dati, ito yung bahay. Dito yung kubo. Ito yung kila Tita Del.